हाँ बिस्मिल्लाह। चलिए, तो अब तक जरा थोड़े आयतें ड्राई थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है यहाँ से स्टोरीज शुरू होंगे जो एक जरा एक लाइवली फीलिंग लेके आते हैं। और पहली स्टोरी है आदम और इब्लीस की। और सब लोग तो जानते हैं आदम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से इब्लीस क्या था, आदम अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ, और कहाँ, और हम इंसान पूरे आदम अलैहिस्सलाम से निकले। तो वो स्टोरी अब यहाँ पे चलेंगी इंशाल्लाह। और हालांकि स्टोरी करोड़ों साल पुरानी है, फिर भी और ये स्टोरी आपको कई बार अलग अलग जगहों पे टुकड़े टुकड़े मिलते। कभी कभी दिल बोलता कि एक साथ क्यों नहीं खत्म कर दो, एक चैप्टर लगा दो सूर्य हाँ आदम एंड इब्लीस और पूरा टॉप टू बॉटम इंस्टेंट खत्म एक शॉट में। कभी सूर्य बकरा में थोड़ा हिस्सा दिखाते आदम और इब्लीस के बारे में, फिर दूसरे सूर्य में थोड़ा थोड़ा। मैं कभी भी सोचता था एक साथ कर दो ना भैया, फिर बार बार आदम इब्लीस, हाँ याद आया, एक साथ खत्म क्यों नहीं करते। अल्लाह की मसलियत देखो, अल्लाह ताला कुछ स्टोरी बोलने का मकसद नहीं है। जैसे छोटे बच्चों को सुलाते तो अपन स्टोरी बोलते, या नहीं तो नींद में डालने को एक कहानी थी, ऐसा एक्साइटमेंट लाने को, क्योंकि अल्लाह ताला का मकसद वो नहीं ना। अल्लाह ताला का मकसद हिदायत देना है, दिलों को पलटाना है, राइट। तो अल्लाह ताला जब एक टॉपिक एड्रेस कर रहे हैं, जैसा अकड़ के खिलाफ, मई पना के ऊपर, तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, आदम और इब्लीस में से कुछ हिस्सा वो कहानी में से लेते। एक्चुअली कहानी नहीं बोलना, इंसिडेंट बोलना, वो वाकये में से कुछ हिस्सा लेते जो उस टॉपिक के जरिए तुम्हारे को फायदा पाता, उतना ही लेते। लंबी कहानी बोलने की जरूरत नहीं, समझ रहे। इसलिए कई जगह पे अब बनी इसराइल और मूसा अलैहिस्सलाम की कहानियां, उन इंसिडेंट्स तो पूरे कुरान में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा किसी पैगंबर को डिटेल में कुरान में उनके इंस्टेंस बोला गया तो मूसा अलैहिस्सलाम है और बनी इसराइल है। हालांकि एक चैप्टर ले लेके सूरह मूसा बोल देगा, पूरे मूसा अलैहिस्सलाम के बर्थ से लेके आखिर तक बोले तो क्या होता मालूम, एक स्टोरी दिख के रह जाती है। अच्छा, पैदा हुआ, उनका ऐसा इंतकाल हुआ था, तो उसमें से लेसन्स ग्रास्प नहीं करते। इसलिए अल्लाह ताला स्टोरीज को भी, मतलब ये रियल स्टोरीज है, ये फेक स्टोरीज नहीं है, स्टोरीज को भी लेसन के तरीके से लेना, ना कि स्टोरी के जरिए ले लेके टाइम पास कर लेके थोड़ा, हाँ उसके ऊपर ऐसे लिख लेके, हाँ एक कहानी को कहानी की तरह याद करके लेसन नहीं भूलते, लेसन भूल जाते उमूमन। इसलिए क्या करें, टॉपिक वाइज जाते। अब देखो यहाँ पे टॉपिक चल रहा अल्लाह की इबादत की, कि कैसे यहूदियां जो है अल्लाह के निशानियों के खिलाफ गए, अपना धोखा करे, अपने जो वादा करे थे, जो बैत करे थे, उसके ऊपर नहीं खड़े रहे, राइट। तो अब ये टॉपिक चल रहा, तो अब आदम अलैहिस्सलाम से कुछ इंसिडेंट्स ऐसे लेते कि आपको वो टॉपिक को समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखे, नहीं सुने, ये देखो एग्जाम्पल, आदम अलैहिस्सलाम इब्लीस के साथ क्या हुआ, इब्लीस कैसा करा, फरिश्ते कैसे मिसअंडरस्टैंड करे, अच्छा ऐसा तो करते, एकदम स्टोरी अब्रप्ट रुक जाती। अपन एक्साइटमेंट वाले, अपन बोलते उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ। जरूरत नहीं है, ये एक्साइटमेंट की स्टोरी नहीं है, ये नसीहत की किताब है। तो अल्लाह ताला स्टोरी के पार्ट्स भी जिस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हो, उसमें भी एक हिकमत अलग है। बाद में मैं गौर व फिक्र करा कि अपन कैसा एक बार पिक्चर देखे, आधा पिक्चर देख के खत्म हो गई, या एंड में 10-15 मिनट पहले करंट चलेगा, अरे क्या हुआ था कि एंड में फिर उन्हें उसको मारा नहीं मारा, बदला लिया नहीं लिया, रहता ना फीलिंग। क्योंकि वो हम एक स्टोरी को एक एंजॉय करने के लिए ले रहे हैं उस तरीके से, तो अपने को स्टार्टिंग होना, उसका एंड होना फला। मगर जब आप इबरत के लिए ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कभी कुछ आपको समझाने के लिए शोएब की लाइफ का एग्जाम्पल लिया, देखो भाई शोएब जो है ऐसे गलती करा, ऐसा हुआ, तो मैं पूरी शोएब की कहानी क्यों बताऊंगा, उन्हें पैदा हुआ था, उन्हें ऐसा हुआ, नहीं, शोएब का एक हिस्सा हम उसके लाइफ का, फॉर एग्जाम्पल ने कल बोला पीएनबी उसके ऑफिस में एबीएन में ऐसा हुआ था, कुछ वो बंगला चाय पिलाने वाले थे, ऐसा करे थे, ऐसा, ठीक है। तो मेरे को पूरी शोएब की कहानी का कौन, हम टॉपिक बात कर रहे थे गरीब लोगों के साथ उठने बैठने के बारे में, तो मैं शोएब की लाइफ का एक छोटा सा टुकड़ा लिया जो उस टॉपिक को समझाने के लिए काफी है, बस खत्म। अब बाद में क्यूरियोसिटी, असल शोएब था कौन, असल उन्हें रियाद आया कैसा, उन्हें पैदा किधर हुआ, कहीं को तुम्हारे को अननेसेसरी है ना। तो हम एक स्टोरी लेवल की तरह नहीं देखना, एट द सेम टाइम स्टोरीज के अलग फायदे भी है। कितना भी थियरी बताओ, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता दो, एक बात समझ में आती, तो स्टोरी को जहां तक फायदेमंद है अल्लाह ताला उस हद तक बताते, उस तरीके से बताते, और वो टुकड़ा बताते, उसके बाद में फिर टॉपिक को खत्म कर देते। एक लौता सूरा जो टॉप टू बॉटम किसी की लाइफ पे खत्म होता है वो सिर्फ सूरह यूसुफ है। और सूरह यूसुफ क्यों उस तरीके से है, पैदा से लेके, छोटे से लेके, बचपनी से लेके जवानी, वो भी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, हाँ पैदा हुए थे, फिर पापा ऐसा करा, फिर ऐसा जवान हुए, फिर बुढ़ापे आया, फला पूरा सूरह यूसुफ सिर्फ उन्हीं की एक कहानी खत्म होता। क्यों ऐसा, टॉपिक क्या है, वो सिर्फ एक सूरा है,
क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम एक लौते प्रॉफिट है जिनकी जिंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ परफेक्टली मैच होती। उनको भी उनके दोस्त के सगे रिश्तेदार धोखा दिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उनके धोखा दिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यूसुफ अलैहिस्सलाम कैसा निकाल के फेंक दिए दूसरे शहर में, अनजान शहर में, इजिप्ट में पले बड़े, फिर बाद में इज्जत आई, फिर वापस उनके गांव वाले खुद उनको इज्जत करे। सेम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी उनके चचा आए, उनके खून के रिश्ते उनको धोखा दिए, आखिर में उनको दूसरे गांव जाना पड़ा, मदीना, फिर वापस मक्का आए, फिर वापस इज्जत मिली। तो उनके लाइफ को रिलेट करने के लिए एक स्टोरी पूरी मैच हो रही थी। तो जब पूरी सूरा यूसुफ टॉप टू बॉटम एक की चैप्टर में कंप्लीट कर दिया अल्लाह ताला, नहीं तो नहीं करे। तो समझ रहे, इधर स्टोरियों को इबरत के लिए लेना भाई, बस उतना ही है। वो उससे पहले क्या हुआ था, उसके बाद में क्या, अपने को इंटरेस्ट नहीं है। तो चलो इंशाल्लाह अब आदम और इब्लिस की कहानी एक 10 आयतें चलेंगी इंशाल्लाह। थोड़ा अच्छा अलग एक्सपीरियंस रहेगा, स्टोरी के जैसा स्टोरी ना लेके हमारे लिए क्या। शोएब का हमेशा सवाल था, ये आयत से मेरे को क्या, ये कहानी से मेरे को क्या, आज मैं कैसा इसको मेरे पे अप्लाई करना, वो सेम नजरिए से इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। चलिए कोई आयत 30, 31, 32, 33 पढ़िए। 34 4 आयत भी पढ़ सकते हैं। हाँ 4 आयत एक कॉन्टेक्स्ट में, 30, 31, 32, 30। हाँ चलिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. And mention, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when your Lord said to the angels, indeed I will make upon the earth a successive authority. They said, will you place upon it one who causes corruption therein and sheds blood, while we declare your praise and sanctify you? Allah said, indeed I know that which you do not know. اب یہ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے بول رہے ہیں کہ یہ بولو ان کو، یہ بنی مطلب جو مدینے کے لوگوں کو، کہ when your Lord، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب فرشتوں کو بولے کہ میں ایک دنیا میں ایک اتھارٹیرین چیز پیدا کروں گا، تو اللہ سبحانہ فرشتے بولے کہ ارے کیا بھائی، مطلب ہم لوگ آلریڈی ادھر آپ کی عبادت کرتے، دن بھر 24 گھنٹے لگے ہوئے رہتے، پھر جو ہے سو آپ ایک کریچر کو ایسا بنانا چاہ رہے ہیں جو وہاں پہ جا کے دنیا میں جو ہے سو کرپشن، خون خرابہ، غلط سلط کام یہ سب کریں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بولے تم کو وہ پتہ نہیں ہے جو مجھے پتہ ہے، فرشتوں سے مخاطب ہو کے۔ پھر آگے آ رہا، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بولے and he taught Adam the names, all of them. Then he showed them to the angels and said, inform me of the names of these if you are truthful. پھر مطلب فرشتوں کو یہ بتانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کیے، آدم علیہ السلام کو پورے فرشتوں کے نام بتائے اور بولے کہ اب آپ جو ہے سو ان کے نام بتاؤ۔ تو آدم علیہ السلام پورے نام بتائے فرشتوں کے۔ پھر اس کے بعد they said, exalted are you، فرشتے بول رہے ہیں exalted are you، we have no knowledge except that what you have taught us. Indeed it is you who is the knowing and the wise. اللہ کی تعریف کر رہے ہیں فرشتے ادھر کہ ہم لوگ غلط تھے، ہم کو کچھ پتہ نہیں ہے، سب چیز آپ کو پتہ ہے اور آپ وائز ہے، حکمت والے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں he said, O Adam, inform them of their names. Inform them of their names. And when he had informed them of the names, he said, did I not tell you that I know the unseen aspects of the heavens and the earth, and I know what you reveal and what you have concealed. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھائی میرے کو دنیا اور آسمانوں میں جو جتنی بھی چیزیں ہیں مجھے پتا ہے، اور خاص کر مطلب ایڈیشنل اور آگے بڑھ کے یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی جو تم ریویل کرتے اور تمہارے دلوں میں جو بند ہے وہ بھی مجھے پتا ہے، یعنی فرشتے، انسان، ہر چیز کی دنیا بھر کی، یعنی اللہ تعالیٰ سے بولتے میں قدرت رکھتے بلکہ قادر ہوں۔ اس کے بعد and mention when we said to the angels prostrate before Adam، ہاں ادھر ہے تو، and mention when we said to the angels prostrate before Adam، یعنی سجدہ کرو بولے آدم علیہ السلام کو، فرشتوں کو، so they prostrate، فرشتے پورے prostrate کرے except for
अपना दोस्त इब्लिस, he refused and was arrogant and became the disbelievers. अपना दोस्त इसलिए बोल रहा हूँ, मतलब एक मजाक के तौर पे बोल रहा हूँ, जस्ट इन केस, क्योंकि अपन लोग थोड़े वैसे है, मतलब अपने मुसलमानों में थोड़ी अकड़, एरोगेंस थोड़ा आ गया ना, इस वजह से अपना दोस्त बोल के बोला मजाक से। तो ये 4 आए थे। सही है। चलिए 4 आयत है, इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो फर्स्ट आयत है जिसमें अल्लाह ताला वहां लेके जा रहे जहां कायनात शुरू हुई। जैसा एक चीज ये है कि अल्लाह ताला जब जमीन आसमान बना दिए और उसके बाद में फरिश्तों को बनाए जो जो सिर्फ अल्लाह की बात में रहते थे, उनके पास चॉइस नहीं था। तब जैसा इंसान और जिन को चॉइस है दुनिया में रहे तक, कि वो चाहे तो अल्लाह को ओबे कर सकता है, डिसओबे कर सकता है, मगर फरिश्तों को वो चॉइस नहीं था। वो लोग, और उनको जरूरियात भी नहीं थे, खाने के, भूख, ये सब प्रॉब्लम्स भी नहीं थे, तो उनके अंदर फाइट भी नहीं थी। अल्लाह की इबादत से रोकने के लिए कोई नेगेटिव चीज़ें भी उनके अंदर नहीं थी। अब अपन भूखे पेट, आदमी भूख से तड़प रहा तो उसको नमाज पढ़ो बोल के नहीं बोल सकते, क्योंकि उसकी जरूरत है, उसकी उन्हें परेशान है भूख के वजह से, तो उन्हें क्या इबादत कर सकता। तो उसके वजह से पहले उसको खाना देना, तो उसके बाद में उन्हें इबादत कर सकता, राइट। तो ये प्रॉब्लम्स जिन्नात ये फरिश्तों के साथ नहीं थे, इसलिए फरिश्ते अच्छी बात करते थे और वो लोग रोबोट की तरह थे, अल्लाह के जो है फरमाबरदार थे, अल्लाह के हुक्म को बजा लाते थे, राइट। तो उसके बाद में अल्लाह ताला जिन्नात को पैदा करे इंसान से पहले, और इस दुनिया में उन लोग का घर था, वो लोग रहते थे, और वो मेन वो लोग, उनके पास भी ऑप्शन था इबादत करने का, या करो या नहीं करो, नहीं करे तो जी लो अपनी जिंदगी, उसके बाद में जितने सालों के बाद में मौत होती, वो लोग 1000 साल जीते, 2000 साल जीते, अल्लाह आलम जितने भी साल जीना है, उसके बाद में उन लोगों को मौत है। मौत के बाद में फिर जब उनका हिसाब किताब शुरू होगा, जन्नत दोजख में जाएंगे, जो भी है उनके ऊपर डिसीजन होगा। मगर एज यूजुअल ऑप्शन दिया गया तो वो लोगों भी गलतियां करे, क्योंकि वो लोग भी बाय सेल्फ अग्रेसिव नेचर के थे, आग के बने हुए थे। तो आग तो मतलब कैसी तेजी सी है, तेजी है आग की, तेजी जो बोलते रहे नेचर में आग है, ठंडापन नहीं है तेरे अंदर पानी का, जैसा बोलते मुहावरा, वैसा आग के नेचर से होने कैसे अग्रेसिव थे, लड़ाई झगड़े करना, सेल्फ कंट्रोल नहीं होने के वजह से गलतियां। हालांकि उनको भटकाने वाला इब्लिस नहीं बना भी, इब्लिस जैसा इंसान को भटकाने के लिए इब्लिस था, मगर वो टाइम पे जिन्नात को सताने के लिए कोई और नहीं थी मखलूक, तो भी वो लोग बाय इटसेल्फ उनके क्लारा प्रॉब्लम्स होने की वजह से वो लोग भी गलतियां करते थे, बुरे अमल करते थे। उसके बाद में अल्लाह ताला इंसान की के बारे में सोचे कि आज से मैं जो है पहले आदम को पैदा करूंगा अपने हाथ से। अब वो हाथ से का मतलब वो फिजिकल हाथ है या उसका मतलब क्या है, उसके बाद में अल्लाह ताला कोई चीज को अपने हाथ से नहीं बनाए बल्कि वर्ड नहीं यूज करे। हर जगह अल्लाह ताला बोलते कुन फयकुन, हो जा बोलते हो जाता, खत्म। तो ये वर्ड यूज करते, मगर अल्लाह ताला सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम के मामले में बोले कि मैं अपने हाथ से बनाया, तो मतलब कुछ फर्क है। अब क्या है, उससे ज्यादा नॉलेज हमारी दिमाग ग्रास्प नहीं कर सकती, हमारा दिमाग छोटा दिमाग है, बल्कि बोले तो भी समझ में नहीं आता, बल्कि उसके बारीकी में जाना भी बेवकूफी है। और जो चीज अल्लाह ताला इंफॉर्मेशन नहीं दिए, या तो वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, बेकार है, या नहीं तो वो इंफॉर्मेशन हम एब्जॉर्ब करने का इंटेलिजेंस आया ही नहीं है, तो यू हैव टू लेट गो। अब अल्लाह ताला उससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इल्म रहने के बावजूद भी एक्सप्लेन नहीं करे, मतलब अब उसके अंदर जाएंगे तो अलग अलग कंफ्यूज होंगे। तो एटलीस्ट ये तो बोल सकते हैं कि ये स्पेशल है, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला अपने हाथ से क्रिएट करे, ठीक है। तो आदम अलैहिस्सलाम के एक स्पेशल इज्जत है इस सेंस में देखा गया तो। और एक हदीस आती, जब क़यामत का दिन शुरू होता, मगर जो है हिसाब किताब अभी शुरू नहीं करते अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला उस दिन बहुत गुस्से में रहते, और लोगों की तकलीफें बढ़ जाती। लोग बोलते कम से कम हिसाब किताब तो भी शुरू करो, बोलते अल्लाह ताला हिसाब किताब भी नहीं शुरू करते, तो पूरे इंसान जो है परेशान हो जाते, क्योंकि वो लोग तकलीफ में रहते कि हिसाब किताब शुरू हुआ तो जन्नत में चले गए तो आराम तो मिलता ना,
اور جو جہنمی ہے تو ویسے بھی جہنمی ہے. تو لوگ سب لوگ بولتے ہیں کہ بھائی کیا کریں گے, اللہ تعالیٰ شروع نہیں کر رہے, اللہ تعالیٰ آج بہت غصے میں ہے, ہم تو سامنے بھی جا نہیں سکتے. تو ایک کام پیغمبروں کے پاس جائیں گے, بولتے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جاتے, آدم علیہ السلام کو بولتے جا کے ذرا آپ اللہ سے بات کرو, آپ اللہ کے چہیتے ہیں. اس کے بعد میں آدم علیہ السلام بھی نہیں بولتے, پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے, وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے, فلاں فلاں. اس کے بعد میں سب لوگ جو ہے نہیں ہم سے نہیں ہو سکتا, ہم اتنے بہترین پیغمبر نہیں رہے, ہم کچھ غلطیاں کرے تھے اپنے زندگی میں بول کے آخر میں بولتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ, آج کا دن انہی کا دن ہے. آج کا دن ایکچولی ان کے لیے ہے اس سینس میں دیکھا گیا تو, مطلب چیف گیسٹ آف آنر آج انہوں ہے. مطلب آپ سمجھو آپ کالج میں کوئی پریزنٹیشن اوارڈ سیریمنی ہو رہی اور کالج پریزیڈنٹ جو ہے پرنسپل ڈیسائیڈ کرا کہ کس کو میڈل دینا ہے, مگر وہ میڈل اپنے ہاتھ سے دینے کے بدلے میں کسی چیف آف گیسٹ کو لے کے آتے نا, لے کے آ کے ان کے ہاتھ سے دینے لگاتے, سب پریزیڈنٹ کو بلا لیے, کبھی چیف منسٹر کو بلا لیے عزت دینے کے لیے. مگر حالانکہ فیصلہ تو پرنسپل کا ہی ہے, تو فیصلہ تو اللہ کا ہی ہے اس دن قیامت دن, مگر چیف گیسٹ آف آنر جو ہے اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ پہنچتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہاں آج میرا دن, تم لوگ میرے پاس آئے, میں جاؤں گا اللہ کے پاس. تو اللہ کے پاس کیسا اکڑ سے جائیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج میرا دن ہے, سب لوگ میرے پاس ہے, پورے پیغمبر ہاتھ اٹھا دیے, میرا ہے نہیں, آج اسی سے, کیونکہ اللہ اور رسول کے بیچ میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے پاور کے معاملے میں, پوزیشن کے معاملے میں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جائیں گے, پتہ نہیں کتنے سال رکوع میں جائیں گے, اور اس کے بعد میں اور اللہ کی تعریف بیان کریں گے کچھ خاص ناموں سے. یہ ورڈ انڈرسٹینڈ کیجئے, نام, چیزوں کے نام. اور آگے بھی ابھی تم ٹرانسلیشن میں بولے نام, چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بولتے, اور آدم علیہ السلام صحیح بولتے. اور یہ حدیث میں بھی غور کرو, رسول اللہ کو کچھ ایسے ناموں سے پکاریں گے جو آج تک کسی کو معلوم نہیں تھا, اور اللہ تعالیٰ کی جب وہ خوبی اس نام سے پکاری جائیں گی, اور اللہ تعالیٰ ریلیکس, اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اور بولیں گے محمد سر اپنا رکوع سے اٹھاؤ, آج جو تم بولیں گے وہ بات تمہاری سنی جائیں گی, آج تمہیں عزت دی جائیں گی, آج کے چیف گیسٹ آپ رہیں گے آج کے اس انسیڈنٹ کے. تو اس کے بعد میں حساب کتاب فلاں شروع ہو جاتا, ترازو چڑھ جاتا, نیکیاں اور دو عذاب, اور کس کی نیکیاں زیادہ ہے کس کے گناہ زیادہ, اس حساب سے ہوتا. مگر جس کو اللہ تعالی نیکیاں کم ہونے کے باوجود بھی ان کے ایفرٹ کے مد نظر, رحمت کے مد نظر, لوگوں کی تڑپ مگر کر نہیں سکے, نیکی کرنا چاہ رہے تھے کر نہیں سکے, یا کرتے کرتے مر گئے, یا پوٹینشیل بہت تھا مگر اس حد تک اس کو کرنے کا موقع نہیں مل سکا, کسی ذمہ داری کی وجہ سے, یا غریبی کی وجہ سے, یا جابوں میں بزی رہنے کی وجہ سے, یا 10 بچے پالنے کی وجہ سے. ہاں مگر اس کا دل اللہ کی طرف تھا, مگر نیکیاں نہیں کر سکا. ایسے لوگ کو اللہ تعالیٰ خوب پہچانتے, اور جب ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں ڈالنے کا فائدہ ڈیسیشن لیتے, ایون دو کہ وہ ان کے نیکیاں اتنے نہیں تھے, ترازو میں نیکیاں کم تھے اور گناہیں زیادہ تھے. تو جب ان کو جنت میں ڈالا جائے گا, اور وہ جنت کی جب ٹکٹ ملیں گی, وہ ویزا ملیں گا, تو ویزا اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے نہیں دینے لگائیں گے, کس کے ہاتھ سے دینے لگائیں گے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ چیف گیسٹ آف آنر اس دن رسول اللہ کی عزت بڑھانا ہے, اس میں آ جائے انشاءاللہ, آمین. انشاءاللہ آ جائے. اس کے بعد میں جو لوگ جہنم میں بھی چلے جائیں گے, اور جہنم میں بھی سالوں رہنے کے بعد میں بھی اللہ تعالیٰ ان پہ اور رحمت کریں گے, کیونکہ ان کی نیکیاں کم تھے جس کی وجہ سے جہنم میں گئے, مگر پوٹینشیل تھا, فکر تھی مگر کر نہیں سکے, فار سم ویلڈ ریزنز, انڈرسٹینڈ, ویلڈ ریزنز, ایفرٹ تھی, جینیونٹی تھی, اس کے باوجود بھی نہیں کر سکے. تو ویسے لوگوں کو پھر جہنم کی آگ جلنے کے بعد میں پھر ان کو ٹکٹ ملے گا جنت کی انٹری کا, اور وہ ٹکٹ کس کے ہاتھ سے دیا جائے گا, پھر چیف گیسٹ آف آنر کون ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے کمپلیٹ حدیث. اب آپ کو سوال یہ آئے گا کہ وہ ایسے کیا لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں کم ہیں مگر جدوجہد تھی, فکر تھی مگر کر نہیں سکے. اس کا ایگزامپل آپ لوگ کیوریس ہوں گے, اس کا ایک ایگزامپل میں آپ کو ایک حدیث سے سناؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بولے کہ ایک کہانی بولے, کہانی مطلب ریئل. بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک آدمی تھا, یہ آپ کہانی آپ لوگ کئی بار سنے ہوں گے, مگر اس کے باریکی میں اس کی مزہ ہے حدیث کا.
बारीकियों पे गौर करना कि एक आदमी था जो 99 मर्डर करा, इनोसेंट लोगों के, बगैर एनी रीजन के मजलूमों को कत्ल कर दिया 99। कितना जाहिल होगा समझ, राइट। तो ये हदीस में पहले बताया था शायद मैं आपको, मगर बता दे राइट। तो वो आदमी, हालांकि पूरी स्टोरी तो मालूम है, मर्डर करने के बावजूद भी उन्हें क्या कर रहा, अल्लाह से माफी मांगने की कोशिश कर रहा, मगर उसको माफी मांगने का तरीका नहीं पता, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है, राइट। तो उन्हें क्या कर रहा, हालांकि उन्हें गुनाह की माफी नहीं मांगा अभी, अगर माफी मांगता और वो गुनाह चले जाता तो क़यामत के दिन तराजू में वो गुनाह नहीं रहते और नेकियां ज्यादा होते, उन्हें जन्नत पे चले आ सकता था। मगर वो गुनाहों को माफ करने के लिए माफी मांगने का तरीका नहीं मालूम, फिर भी उसको ख्वाहिश है, उन्हें गिव अप नहीं करा अल्लाह की रहमत पे या अपने गुनाहों पे, अरे अब मेरा कुछ नहीं हो सकता बोल के नहीं करके, शैतान के टेम्पटेशन में रहने के बावजूद भी जो रास्ता उन्हें ढूंढता जाने के लिए कि मेरे को कहीं मिलेगा, मिला नहीं, मगर उस रास्ते पे चला, पहुंचा नहीं, उसके बावजूद वो एफर्ट अप्रिशिएट करते हुए उन्हें उसका इंतकाल हो जाता, तो अल्लाह ताला उसके एफर्ट को अप्रिशिएट करते, हालांकि एंड रिजल्ट कुछ भी नहीं है, माफी नहीं मांगा, अल्लाह माफ नहीं करे उसको जिंदगी में, मगर उसकी जद्दोजहद इतनी प्योर थी कि अल्लाह ताला एफर्ट के ऊपर उसको प्राइज दिए। आज अपने पास क्या है भाई, मैं जैसे बचपन में होमवर्क करते थे टीचर के पास, और होम टेस्ट में जो है मार्क्स कई कोई कम आ रहे, फेल कई को हुआ, बोल तो टीचर मैं पूरा पढ़ा था मगर मैं एग्जामिनेशन में भूल गया या मेरी तबीयत खराब हो गई, तो टीचर बोलते वो सब नहीं चलता, तुम जितना लिखे उसके ऊपर तुम्हारा करेक्शन होगा और उसके हिसाब से तुम्हारे को मार्क्स मिलेंगे, पास या फेल। तुम कितनी मेहनत करे थे, रात तमाम पढ़े थे, उसकी अहमियत मेरे पास नहीं है, तुम्हारा जो एग्जाम में लिखे वही मैटर करता, उसी के ऊपर मार्क्स होता, चाहे वो एमबीबीएस का एग्जाम ले लो, एमएस का एग्जाम ले लो, मगर अल्लाह के पास वैसा नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में क्या लिखे भी एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अल्लाह का नॉलेज टीचर से ज्यादा, टीचर रात में झांक के देखी क्या हम रात में कितनी मेहनत करें या 6 महीने पहले कितनी मेहनत करें, नहीं, उसको नॉलेज नहीं है, इसलिए उन्हें उसको अप्रिशिएट नहीं करती, उस पर डिस्कशन नहीं करती, उन्हें डायरेक्टली जो लिखे वो आंसर शीट के ऊपर तुम्हारे को जज करते, मगर अल्लाह ताला क्योंकि सब गायब का इंफॉर्मेशन रखता, और अल्लाह ताला ये भी देखता 3 घंटे के एग्जामिनेशन से पहले तुम जो एफर्ट करे, जो जद्दोजहद करे, उसको अंडरस्टैंड करके उसके ऊपर भी आपको जज करके उसके मार्क्स मिलेंगे, इवन दो आप डायरेक्ट एग्जामिनेशन में वैसा लिख नहीं सके जितना आप लिख सकते थे, जितना आप पढ़ के आए थे मगर भूल गए, डर गए, परेशान हो गए, हैबत आ गई, होता ना, हैबत में कई बार बच्चे नहीं लिखते एग्जामिनेशन, तो उसका भी अल्लाह ताला ख्याल करते। तो बोला अल्लाह रहमान और रहीम है कि नहीं, रहीम है ना, बेशक मोमिनों के लिए कैसे कैसे रास्ते निकालता थे। तो वो तो कहाँ चलेंगे आदम अलैहिस्सलाम के बारे में, तो इस हदीस में जो पहली हदीस थी उसमें वो लोग जब आदम अलैहिस्सलाम के पास गए तो आदम अलैहिस्सलाम की तारीफ करते हैं, और तारीफ में क्या बोलते हैं, 4 चीजें बोलते हैं, आदम अलैहिस्सलाम आप स्पेशल है, हर ईसा अलैहिस्सलाम को भी कुछ बोलते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को भी बोलते हैं, उसमें नॉलेज देखो, आदम अलैहिस्सलाम को क्या तारीफ करते हैं, आप पहले इंसान हैं, पहली चीज है जिसको अल्लाह ताला आपके अपने हाथ से बनाए, दूसरी चीज क्या है कि आपको नॉलेज अल्लाह की तरफ से कई चीजों का दिया गया, तो आपका नॉलेज आपका स्पेशल नॉलेज है, तारीफ करते हो आदम अलैहिस्सलाम की, और मगर आदम अलैहिस्सलाम शर्मिंदा होते, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम एक गलती करते, एक झाड़ का जो फ्रूट मत खाओ बोलते वो खाते, और उस गलती को उस दिन तक भी याद करते, हालांकि कुरान में लिखा गया कि वो गलती करके जमीन में जाने के बाद में आदम अलैहिस्सलाम हजारों साल रोते, दुआ मांगते और अल्लाह ताला उनकी गलती को माफ करते, मगर उसके बावजूद भी आदम अलैहिस्सलाम उस गुनाह को भूल नहीं सकते और अभी भी शर्मिंदा है, और क़यामत के दिन भी शर्मिंदा होके बोलते मैं एक गुनाह करा, तो सोचो अफसोस की बात, एक गुनाह को भी याद रख रहे, आज अपन कितने गुनाह पहुंच लेते, बोलते नहीं लाइट ले लेते, याद की हाँ कब करे थे, अरे हाँ रो भूल गया, अब उन्होंने माफी मांग लिया ना, वो 100 रुपया खैरात कर दिया था मैं, वो हो गया ना, खत्म हो गया ना, तो आज कैसे अपन लाइट लेते हैं, तो उन्होंने उस एक छोटे से गुनाह को जो इब्लीस भटका था
اس سے بھی شرمندہ ہو کے اللہ کے سامنے جانے کو ڈرتے. تو وہ حدیث میں جو امپورٹنس ہے وہ اس آیت میں وہ چیزیں آتی جو علم اور نالج آدم علیہ السلام کو دیا گیا. علم اور نالج کا جو سپیریارٹی ہے وہ لوگ وہ کرتے. عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بولتے ہیں؟ آپ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے. آپ کو اللہ روح القدس عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن میں تعریف کے لیے بولے کہ آپ اللہ کے روح ہے, اسپرٹ آف اللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو الگ پیدا کرے. ڈفرنس کیا ہے بولے تو اللہ تعالیٰ روح پھونکے اس کے اندر, ان کے ماں کے پیٹ میں باپ نہیں تھا نا, تو سپرم نہیں تھا, ایمبریو نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, تو میراکلسلی پیدا ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کی روح پھونکے. اب روح کا مطلب کیا ہے, اس کے ڈیپتھ میں جانا شاید ہمارے مائنڈ میں اور اپنی انٹیلیجنس سے زیادہ ہے. اس کو لے کے کچھ اور بھی اسٹوریاں بنانا بیکار ہے, مگر کچھ بول سکتے کہ کچھ اسپیشل تھا. وہ اللہ کا روح اللہ کی روح پھونکی گئی اس پہ, اور پھونکی گئی بول تو کیا وہ اللہ کا حصہ ہے؟ استغفر اللہ, ویسا تو ایگزامپل نہیں لے سکتے. اللہ کا حصہ ہے وہ بھی نہیں ہے, تو کچھ اسپیشل ہے. تو وہ اس طریقے سے تعریف کرتے ان کی. اور آپ اسپیشل پیغمبر ہے اکلوتے جن کو زندہ آسمان میں اٹھائے گئے اور دوبارہ واپس آئے. عیسیٰ علیہ السلام بولتے نہیں, میں بھی ایک غلطی کرا. خیر انہوں اپنی غلطی کو ادھر ڈسکلوز نہیں کرتے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب بولتے آپ اکلوتے پروفٹ ہے جن سے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات کرے بغیر جبریل علیہ السلام سے. ہر جبریل علیہ السلام آ کے اللہ کا میسج دیتے تھے. پھر اللہ کیا بولے, پھر میسج پروفٹ بولتے تھے. پروفٹ جو بولتے تھے اللہ کو, ایسا بیچ میں انٹرمیڈیٹری تھے. ہر پروفٹ کوئی پروفٹ سے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات نہیں کرے, صرف موسیٰ علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرتے, مگر انہوں بولتے نہیں, میں ایک ایجپشین کو غلطی سے مرڈر کر دیا تھا, غلطی سے. دونوں لڑ رہے تھے تو میں نے ظالم ہے بلکہ اس کو ڈھکلنے گیا, اور ان کی طاقت پاور اتنی تھی, انہوں ڈھکلتے جا کے گر کے مر گیا. تو وہ گناہ کو بھی انہیں یاد کر کے میں نہیں کرتا, میں نہیں چاہتا اللہ کے سامنے. تو کتنے لوگ شرمندہ ہے اپنے چھوٹے گناہوں سے پیغمبر سے کہ اللہ کے سامنے جانے کو. ہم اتنے گناہ کر کے, مطلب میں عادل اتنے گناہ کر کے ہم بے فکری سے انتظار کر رہے ہیں کہ ہم کب اللہ کے سامنے جائیں گے اور بات کریں گے. بھائی جنت کہاں ہے ہمارے؟ انسان کیسا غفلت میں بیٹھا ہوا. تو چلیے آیت کے پاس واپس جائیں گے. تو یہ ہے کریشن کا جو جینیسس بولتے ہیں, بائبل پہ چیپٹر ہے جینیسس کی, کیسا جو زمین آسمان بنائے, اس کے بعد میں جو ہے جنات کو فرشتے کو پیدا کرے, پھر جنات کو پیدا کرے, پھر لاسٹ میں آدم علیہ السلام کو پیدا کرے, اور آدم علیہ السلام سے انسان کو پیدا کرنے کے وہ سٹیج کے ٹائم پہ یہ آیت کا ڈسکشن شروع ہو رہا. اور بائبل میں کیا ہے جینیسس میں کہ 6 دن میں زمین آسمان بنا دینے کے بعد میں اللہ تعالیٰ تھک گئے, 7ویں دن آرام کرے. اسی کو ہفتے کا دن تھا, اس لیے سبت ہے, اس لیے سبت کے دن ہم بھی آرام کرنا. پہلی چیز اللہ تعالیٰ تھکتا کون بولے؟ انہیں اپنے طرف سے لگا لیا, کیسا بائبل کو الٹا پلٹا کر دیتے. اللہ تعالیٰ بولے ہاں 6 دن میں بنائے. 6 دن بول تو یہ والے دن نہیں, 6 ایام. ایام مطلب پیریڈ آف ٹائم. اٹ کوڈ بی منٹس, اٹ کوڈ بی سیکنڈز, اٹ کوڈ بی ایئرس, اٹ کوڈ بی ملینز آف ایئرس. تو آج لوگ بولتے 6 دن میں کہاں زمین بنی؟ 50,000 زمین تو ایٹ لیسٹ 1 ملین ایئرس اولڈ ہے منیمم. تو آپ کے قرآن میں تو 6 دن لکھا ہوا ہے, 6 دن میں کیسا زمین بنی؟ زمین آسمان سب بن گئے بولے نا 6 دن میں. نہیں, وہ ایام ہے. ایام بولتے they are not days, means it could be even millions of years ago, right? مگر اللہ کے لیے ٹائم کا جو کیلکولیشن ایکچولی اپلائی نہیں کرتا, وہ سوال غلط ہے. مگر جو ہے اس کے بعد میں کہتے اتنا سب کر کے تھک کے بیٹھ گئے. کہتے اللہ تعالیٰ کو ٹائم ہوتی ہے. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ ایک دن جو ہے وہ حدیثوں میں ہے کہ ایک دن 1000 سال ہوتے وہاں کے. وہ شروعات کے نہیں, قیامت کے دن کے بعد کی حدیث ہے. اچھا, جب آپ کو یہ جب حساب کتاب اور یہ جو آدم علیہ السلام سے جا کے ملتے, عیسیٰ علیہ السلام سے مل کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے نا کہ اللہ سے حساب کتاب شروع کرو, وہ 1000 دن 1000 سال ہو سکتے. وہ حدیث وہاں پہ ہے, ادھر کو نہیں ہے. یہ جو زمین آسمان بنی سو وہ پیریڈ کے لیے نہیں ہے, وہ حدیث اس پیریڈ کے بارے میں بات کرتے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میں یہ لوگ بولتے کہ اللہ تعالیٰ تھک گئے اور اس لیے وہ تھکان کا دن سبت دن ہے, ریسٹ ڈے ہے, ہم بھی ریسٹ کرنا اور عبادت کرنا بول کے یہودیاں وہ طریقے کو کہیں اور لے کے چلے گئے سبت. مگر اللہ تعالیٰ ویسا نہیں بولے. اللہ تعالیٰ 6 days میں 6 ایام میں زمین آسمان بنا دیے. اس کے بعد میں فرشتے جنات کے بعد میں اب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے والے ہیں, اور وہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ ڈسکس کر رہے. کیا ڈسکس کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بولے فرشتوں سے میں ایک زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں.
یہ ٹائم پہ یہ سب واقعہ ہو رہا زمین کے علاوہ کہیں اور جگہ پہ ہو سکتا, وہ 7ویں آسمان کے اوپر ہوں گا کہیں اور, جہاں پہلے آدم علیہ السلام تھے ہو سکتا وہ جنت ہو, کیونکہ یہ پورا زمین بنی ہوئی ہے مگر زمین کے اوپر نہیں ہو رہا, زمین پہ جن ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ فرشتے وغیرہ 7ویں آسمان کے اوپر جنت میں ہو رہا ہے. اب یہ جنت وہ جنت سیم ہے کیا, تھوڑا سا کنٹروورسی ہے, مگر لیٹس فار ڈسکشن سے بلیو کہ یہ جنت ہے. جنت میں فرشتے سب ہے, اور اللہ تعالیٰ بول رہے کہ میں آدم کو بناؤں گا اور وہ آدم کو میں زمین پہ خلیفہ بناؤں گا. کے بارے میں تھوڑا انڈرسٹینڈ کرنا کہ یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آدم علیہ السلام کا پرائمری ورک بول رہے کہ انہوں خلیفہ رہیں گے. خلیفہ کا مطلب کیا, آج اپن بولتے ہیں خلیفہ راشدون, ابو بکر پہلے خلیفہ تھے, عمر دوسرے خلیفہ تھے. راشدون بولتے رائٹلی گائیڈڈ, خلیفہ بولتے وائس ورجنٹ مطلب ڈپٹی پرائم منسٹر, ڈپٹی منسٹر, رائٹ. تو راشدون بولتے رائٹلی گائیڈڈ مطلب ان کے فیصلے صحیح ہے. تو 4 خلیفوں کو اپن مانتے, رائٹ, ابو بکر, عمر, عثمان اور علی. باقی کے بھی خلیفہ گزرے, جیسے امام حسن بھی خلیفہ بنے, معاویہ بھی بنے, رائٹ. مگر اور اس کے بعد میں عمر ابن عبدالعزیز بول کے عمر صلی اللہ کے پوترے نواسی کے بیٹے تھے, انہوں بھی بہت نیک تھے, بہت اچھے خلیفہ تھے, مگر ان کو بھی خلیفہ راشدون نہیں بولتے, صرف 4 خلیفاؤں کو خلیفہ راشدون بولتے, اور 4 خلیفوں دیا جاتا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے میری خلافت صرف 30 سال رہیں گی, کچھ پیریڈ بول رہے, وہ پیریڈ کو کاؤنٹ کرے تو صرف 4 خلیفاؤں تک ہی 4, اس لیے یہ لوگوں کو اسپیشل خلیفہ بولتے. مگر خلیفہ کیا ہے, ابو بکر کو کیوں خلیفہ بول رہے, یہ خلیفہ مطلب کیا ہے, اللہ کے حکم زمین پہ انفورس کر کے انصاف چلانے والے کو خلیفہ بولتے. جیسے ابو بکر تھے خلیفہ, کیلف بولتے نا, تو کیلف کیا ہوتا, انہیں کنگ نہیں ہوتا, اس کی من مرضی نہیں چلتی, انہیں کیا کرتا, انہیں جو مین کنگ جو اللہ ہے, رحمان اور رحیم ہے, اس کی حکومت کو زمین پہ چلانے والے کو خلیفہ بولتے. تو ادھر آدم علیہ السلام کو خلیفہ بول رہے, تو مطلب آدم علیہ السلام زمین میں جا کے کیا کرنے والے ہیں, اللہ کے حکموں کو وہ کریں گے, امپلیمنٹ کریں گے, لوگوں کو ہیلپ کریں گے, فلاں 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 نیک بنائیں گے فلاں. تو اس کے بعد میں کیا آدم علیہ السلام ہی اکلوتے خلیفہ ہے, نہیں, ادھر مین کے اوپر بولا جا رہا, کیونکہ فرشتوں کے سامنے خالی آدم کو بنا کے نہیں چھوڑے نا, آدم سے پوری نسل نکلیں گی, شعیب بھی پیدا ہوں گا, زبیر بھی ہوں گا, عادل بھی پیدا ہوں گا. تو ان سب کو اللہ تعالیٰ اس سینس میں خلیفہ بول رہے, کیسا کہ یہ لوگ بھی آدم علیہ السلام کا کام کریں گے. کیا کام کریں گے, اللہ کی عبادت پھیلائیں گے, انصاف کریں گے, لوگوں کو محبت جوڑیں گے, رشتے توڑنے سے روکیں گے. تو یہاں پہ خلیفہ بولنے کا مطلب خالی سمپل میننگ یہ نہیں ہے کہ ہاں انہوں میرے اسسٹنٹ ہے, بلکہ نہیں, اللہ کے حکومات کو زمین پہ انفورس کرنا یا اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا اپنے استطاعت کے حساب سے, یہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا پرائمری پرپس ہے. سمجھے بات کی نزاکت. تو مطلب ہم اس دنیا میں, کیونکہ ایکچولی ہم بھی جنت والے ہیں آدم علیہ السلام کی طرح, کیونکہ پورے روحیں جو ہے جنت میں پیدا ہو گئی تھی روح کی شکل میں. شعیب, زبیر سب روح کی شکل میں آدم علیہ السلام کے ساتھ پیدا ہو گئے تھے, جنت میں تھے اللہ کے پاس فرشتوں کے ساتھ, اور آدم علیہ السلام کو پورے یہ روحیں دکھا دیے ایک جگہ پہ, یہ دیکھو یہ شعیب ہے, یہ زبیر ہے, فلاں ہے, اور یہ کون ہے, یہ آپ کی امتی ہے, یہ مطلب یہ آپ کے جنریشن میں سے نکلنے والے ہیں, یہ سب زمین پہ رہیں گے, یہ اس طریقے سے. تو ان کو دکھانے کے بعد میں تو ان کو جو ہے اس دنیا میں کچھ ٹائم کے لیے آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا جائے گا, اور واپس پھر جنت میں واپس آ جائیں گے, کیونکہ جہاں کے تھے وہاں کے واپس آنا. تم کتنے سال بھی ریاض رہو, واپس تمہارے کو حیدرآباد آنا, تم حیدرآباد کے حیدرآباد میں واپس آ جانا ہے. بڑھاپے ہونے کے بعد میں, ریزائن کرنے کے بعد میں, ریٹائر ہونے کے بعد میں تو بھی تم کو واپس آنا ہے, ٹھیک ہے. ہم تھے جنت میں ہمارے روح کی شکل میں, ہم کو اس دنیا میں بھیجا گیا ایک جسم دے کے, ایک ماں باپ دے کے, ایک بھائی بہن دے کے, ایک بیوی دے کے, ایک بچہ دے کے, ایک جاب دے کے, ٹھیک ہے. آپ کو کچھ سال بھیجا گیا, پھر کچھ سال آپ کو کچھ ہے, آپ کا ایک جاب ہے, آپ کا جاب کیا ہے, خلیفہ. وہ جاب آپ کمپلیٹ کرنے کے بعد میں آپ کو موت ہونے کا پھر واپس آپ کو کدھر آنا ہے, اللہ کے سامنے آنا ہے, جنت میں آنا ہے, یا پھر وہاں سے دوزخ میں جانا, فلاں فلاں. تو اس سے پتا کیا چلا کہ دنیا ہمارا ایک ٹیمپرری سٹاپ ہے, اور خالی چپ ٹائم پاس کرنے والا سٹاپ نہیں ہے.
उसमें कुछ आपकी खिलाफत जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी का नाम है खलीफा। खलीफा। आप भी एक खलीफा हैं। जैसे फरिश्तों को अल्लाह ताला बोल रहे मैं खलीफा बना के भेज रहा हूँ, आपको और मेरे को खलीफा बनना है इस जमीन पे। मतलब बॉस बनना नहीं है, अल्लाह के ऑर्डरों को लोगों तक फैलाना है, ये हमारा प्राइमरी पर्पस है। तो खलीफा दूसरों को बोलेंगे और खुद अमल नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो खलीफा खुद भी अपनी जिंदगी में अमल करेगा, खुद भी इबादत करेगा, खुद भी अल्लाह की फरमाबरदारी करेगा और दूसरों पे भी ऑर्डर एनफोर्स करेगा। तलवार से नहीं। हाँ, अगर उन्हें अबू बकर है तो तलवार से भी एनफोर्स करेंगे। अगर आप प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नर, जैसा इजिप्ट का गवर्नर बना के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजिए, हाँ, तो आप जब थोड़ा एनफोर्सिंग लेवल आपका बढ़ जाता, क्योंकि आपका स्टेटस ज्यादा है आपका, और आप गरीब किसान है तो आपको एनफोर्सिंग किसी पे भी नहीं चलती, सिर्फ बीवी बच्चों पे चलती। अगर आप एक चीफ मिनिस्टर, आप एमएलए है फॉर एग्जांपल, अल्लाह की अथॉरिटी के पर्सपेक्टिव से, तो आपको एनफोर्स करना है, मगर बेसिकली आपको खलीफा का काम करना है। तो आपको इम्पोर्टेंट कंक्लूजन क्या है? मन मर्जी से रहने के लिए दुनिया में आपको भेजे नहीं, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी लेने के लिए, टाइम पास कर लेने के लिए, घूमने फिरने के लिए, खाने के लिए नहीं है। हाँ, वो करना है, मगर कहाँ करना है? वो बोलो, जन्नत में जन्नत में करना है, उसके लिए इंशाल्लाह। जन्नत है, राइट? तो नहीं, बात इंशाल्लाह की नहीं है, बात ये है कि ये असल कामा जो एंजॉयमेंट के, अय्याशियों के, घूमने के, फिरने के, खाने के, बिरयानियों के, सब जो है एक्चुअली जन्नत में करने का है। इधर क्या करना है इस दुनिया में? एक्चुअली खलीफा बनना। हाँ ठीक है, खलीफा भी कंटिन्यूस से काम करके थक जाता तो उन्हें थोड़ा एंजॉय भी करेगा, घूमेगा, बिरयानी खाएगा, फला फला, ठीक है, मगर एक्चुअली इसका प्राइमरी पर्पस एंजॉयमेंट का, असल अय्याशी उसकी जन्नत में रेडी है। यहाँ पे हम एक मकसद के लिए आए हुए। तो जब आप समझो, आप शोएब है और आपको एकदम जिद्दा जाना है और सुबह में जाना है, रात में आपकी फ्लाइट वापस आने की है, आप ऑफिशियल वर्क पे गए, तो ऑफिशियल वर्क पे जाके आपको फैक्ट्री विजिट करना है और ऑर्डर लेना है या नहीं तो पेमेंट करना है। आप इस मकसद से फ्लाइट बुक करें, ठीक है, आप पहुंच गए सुबह में, पहुंचते ही आप अपना मकसद भूल गए, फैक्ट्री को नहीं जाके, अरे यार जिद्दा में बीच अच्छी दिख रही, चलो मैं जिद्दा के बीच पे जाके मैं कुछ क्रूज बुक कर लेता हूँ और शाम तक एंजॉय कर लेता हूँ, शाम होती, अरे ये काम तो भूल गया, वापस फ्लाइट है मेरी, जान दो यार, नहीं हुआ, पूरा फ्लॉप हो गया, मेरा पूरा खर्चा जेब से लगाया था, हुआ नहीं, चलो चलो फ्लाइट का टाइम हो गया, वापस नहीं आते ना। आप जाते वो मकसद से काम करते, वहां पे एकदम जुबेर मिल गया, अरे शोएब भाई तुम किधर? अरे मैं भी इधर, चलो चलो तुम काम में, चलो चलो अपन खाना खाने जाएंगे, अरे नहीं यार वो फैक्ट्री विजिट के लिए, अरे वो तो होते रहते हैं भाई, चलो मैं तुमको जितना में हर्रा लेके जाता हूँ, मैं तुम्हारे यहाँ की जबरदस्त बिरयानी खिलाता हूँ, नहीं यार वो मैं जरा काम से आया, हाँ वो मेरे को दोपहर में एक लंच ब्रेक है 1 से 2 का, वहां पे अपन हर्रा में मिल लेंगे, अभी मेरे को फैक्ट्री भागना है, अच्छा ठीक है भाई, काम कर लो भाई, काम इंपॉर्टेंट है, जाओ जाओ जाओ, ठीक है, काम के लिए आया ना, उतना पैसा लगा के, फ्लाइट लगा के, फला फला, बीवी बच्चों को छोड़ के आया, चलो चलो ठीक है, फैक्ट्री में गए, मेन काम कर लिए, ऑर्डर ले लिए, और ऑर्डर अगर जल्दी आ गया तो 1 बजे पहुंच गए हर्रा को, बोले भाई जुबैर जबरदस्त हो गया, खुशी भी हूँ, मूड में हूँ, शाम में फ्लाइट है, बहुत टाइम है, चलो एंजॉय करेंगे, बोले वही बोले, अरे नहीं यार ऑर्डर नहीं मिला तो लंच का कैंसिल करो यार, बहुत काम में बिजी हूँ, बहुत काम में बिजी हूँ, नहीं होता मेरे से, लंच का भी गया भाड़ में, मैं यहीं सैंडविच कुछ तो भी फलाफल खा लेता हूँ मैं, और काम बहुत जरूरी है, अच्छा तो शाम में जाने से पहले मिलो, देखता हूँ यार गारंटी है कि नहीं। तो ये जो एग्जाम्पल को करना है, ये हमारी दुनियावी जिंदगी और हमारे खलीफा से लिंक, समझ रहे एग्जाम्पल। मगर वो दिमाग में उतरना, ये दुनियाई कामों का जो बोले वो ऐसा दिमाग में बैठ जाता है हमारे, जाना है काम खत्म करके जाना है, खाना पीना सब भूल जाते, मगर वो मतलब इट्स अ प्रोसेस, इंशाल्लाह वो एक दिन आएगा जल्द से जल्द। नहीं वो अमल करने में टाइम लगता है, मगर एटलीस्ट प्रोसेस को अंडरस्टैंड तो करो। ये जो शोएब की जिद्दा की ट्रिप को याद करो, उन्हें किस उसको चेक हासिल करना, उसको जिद्दा में अय्याशी नहीं करने गया, उन्हें चेक हासिल करने गया, हाँ दोस्त मिल गया तो थोड़ी अय्याशी कर लेता, इसका ये मतलब नहीं है कि सुबह से शाम खाना भी नहीं खाएंगा, नहीं खाना भी खाएंगा उन्हें, हाँ ठीक है, हर्रा में बिरयानी नहीं खाएंगा, फलाफल की सैंडविच खा लेंगा, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगा, और बीवी फोन करके क्या खाई जी लंच में, बोलते अरे लंच का छोड़ो यार काम इतना था, तो मैं सैंडविच क्या खाए, तुम घर में रहते तो उनको बिरयानी बना देते, हाँ वो ठीक है बाद में आके खाता हूँ बोला ना, घर में आके खाता हूँ, तो बीवी तो सब इंतजार जन्नत पे, इधर थोड़ा रुखा सुक्का मिलेगा, इधर शायद तुम्हारे को नहीं मिलेंगे हर्रा के बिरयानी या जो भी है वहां का जिद्दा का फ्लेवर,
وہ نہیں ملیں گا شاید آپ کو, مگر تھوڑا بہت ایڈجسٹ کر لو یار. تم فون کر کے بولے بیوی کو دیکھو کچھ کھانے کو ٹائم نہیں ملا, بزی تھا میٹنگوں میں, سینڈوچ کھا لیا, وہ تو کیا ہے بولے تو بیوی کیا بولتے, جان دو نا شعیب, وہ ایک دن کی تو بات ہے. پھر واپس آ جانے کے بعد میں پھر ریگولر یاد میں گھر پہ رہے جب تو ریگولر کھا سکتے, تو تم بولتے ہاں ٹھیک ہے بات تو صحیح ہے, اب کیا اس پہ کمپلین کروں, جو کام کے لیے وہ کام کر. تو آپ وہ باقی کے لگژریز کو تھوڑا اگنور کرتے نا. ویسی دنیا کے لائف میں بھی جو چاہے وہ پرفیکٹلی نہیں بھی ملا تو مشن کمپلیٹ ہو گیا اور چیکا حاصل کر لیا, آرڈر لے لیے کلائنٹ کے پاس سے, تو اور فلائٹ چڑھ گیا تو بس ہے نا, رائٹ. امپورٹنٹ تو وہی ہے. تو وہ مقصد سے جیسا لینڈ کرتے جدہ میں, اسی طریقے سے آدم علیہ السلام اور ہم سب کو وہ ایک مقصد سے دنیا بھیجے ٹیمپرری کے لیے, صبح سے شام تک. کروڑوں کی زندگی کے سامنے دنیا کے ساتھ ساتھ صبح سے شام کی برابری ہے, وہ کر کے تم کو خلیفہ بن کے واپس آنا. تو یہ ہے خلیفہ کا اتنا لمبا امپورٹنس. تو سمجھ گئے نا. تو آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں کو خلیفہ بولے اور ہم خلیفہ کو کیسا انڈرسٹینڈ کرنا, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میں فرشتے جواب دیے کہ وہ تو سب ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی وزڈم اور آپ کا نالج تو بہترین ہے, ہم کو تو کچھ نہیں معلوم, مگر ہمارا ایک چھوٹا سا ڈاؤٹ ہے. مطلب دے آر ناٹ کوسچننگ اللہ وزڈم, they just want to know more, they are very curious. یہاں پہ اللہ کو کوسچن کرنے کی اتھارٹی کسی کو نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو بیٹا سو جاؤ, میں پکڑوں نا. تو چلو, تو جو ہے وہ لوگ کیوریاسٹی سے پوچھ رہے کہ وہ پہلے بھی آپ پیدا کرے تھے نا وہ جنات ایسی فری ویل پہ, جو من مرضی کر لو, بلکہ وہ لوگ تو ہنگامہ کر دے رہے, قتل و غارتاں کر لے رہے ہیں, جلن حسد ہے. اس کی بیوی نے وہ زمین پہ رامائن مہابھارت ہو گیا, عورت مہابھارت ایک عورت کے لیے ہو گئی تھی, رامائن ایک عورت کی وجہ سے اتنی بڑی ہوئی, ادھر بھی میل فیمیل کے اس میں لڑائی جھگڑے, پراپرٹی پتہ نہیں کیا, لڑ کے مر رہے, کٹ کے مر رہے, کیا ضرورت تھی اور ایک کریشن, وہ بھی فری ویل والی پیدا کرنے کو, عبادت کرنے کے لیے. تو ہم ہے نا, ہم دل بھر کے راتوں عبادت کرے, کیوں پیدا کرے بول سوال پوچھے. سوال تو ویلڈ ہے نا, میرے کو وہی ویلڈ دکھتا سوال, اس کا جواب بولو. کیونکہ بھائی ہم آلریڈی ہاں, آپ ہم سوال کو ویلڈ پیدا ہے. کر دیے, ہم جو ہے سو آپ کی 24 گھنٹے عبادت کر رہے ہیں, رائٹ. اس کے علاوہ کچھ کرتے نا, ہم کھاتے ہیں نا, آئی تھنک فرشتے کھاتے پیتے کچھ بھی نہیں شاید, ارے عبادت عبادت عبادت, ان کا کام وہی شاید. اور کیا ہونا اللہ کو نہیں, ان کا مطلب میں بول رہا ہوں کہ ان کا کوشچن ویلڈ دکھتا میرے کو. تو کوشچن کا آنسر بولو, تم گیس مارو کہ اللہ تعالیٰ کیا جواب دیا ہوں گے, کیا دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ تو یہ بولے نا کہ تم کو وہ پتا نہیں ہے جو مجھے پتا ہے. ہاں, تو کیا ہے وہ تو پتا نہیں, بول اللہ تعالیٰ تم ذرا گیس مارو کہ مطلب میں کو مطلب تم لوگ جو رہ رہے ایک آئیڈیل کنڈیشن میں رہ رہے ہیں, اوکے. تمہارے کو میں ایسا پروگرام کر کے دے دیا, تم خالی عبادت کر رہے ہیں, تم پروگرام, تمہاری پروگرامنگ ویسی, میں سمجھ رہا ہوں, اور آئیڈیل کنڈیشن ہے, تمہارے کو کچھ مطلب دنیا کی یہ وہ ڈسٹریکشنز نہیں ہے, تو تمہارے کو ایک ٹاسک دیا گیا, تم کر رہے ہیں. لیکن میں جو خلیفہ کو بھیجوں گا اس کے پاس ڈسٹریکشنز رہیں گے, پھر بھی میری عبادت کریں گا, میرے کو یاد کریں گا, مجھ سے توبہ کریں گا, میرے جو ہے سو حکومات کو امپلیمنٹ کریں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا آئی تھنک مقصد تھا. اور یہ کرنا فرشتوں سے بہتر ہے. ہاں, میں سوری فرشتے کرنا آسان ہے نا, ہاں ایگزیکٹلی, وہ بڑی بات ہے. تو یہ قوم, یہ مخلوق فرشتوں سے بھی بہتر ہے, مگر کیا ہر انسان نہیں, یہ ڈائریکٹلی ٹارگیٹ کر رہے پیغمبر کو, نیک صالحین کو, صدیقین کو, ابو بکر کو, جو صبح میں آدھا گھنٹہ ملے تو بھی اللہ کی رضا کے لیے. ماشاءاللہ. تو ایسے لوگ فرشتوں سے بھی بہتر ہے. تو اب یہ ٹائپ میں آپ کو ایسے نکلیں گے انسان میں, جن سے فرشتے بھی تعجب کرتے کہ ایسا بھی ہو سکتا کیا, ایسا بھی کر سکتے کیا انسان, فری ول رہنے کے باوجود بھوک کی پیاس سے تڑپ رہا, اس کو بچے بیوی پریشرائز کر رہے, حرام بھی, رشوت بھی لے کے آؤ, میرے کو گولڈ جیولری پہننا ہے, تمہارے اندر سے اینیمل انسٹنکٹس جاگ رہے, جیسا سیکس کی فیلنگ ہے, آپ کے ہارمونز مار رہے, آپ کو زنا کا ذریعہ ہے, امریکہ میں بیٹھے ہوئے لڑکی آ رہی سامنے, پھر بھی کنٹرول کر رہے, پھر بھی ہر چیز کو کر کے, زندگی عیاشیوں میں یا حلال چیزوں میں بھی نہیں کر کے اللہ کی عبادت کے لیے رات
रात दिन तड़प रही है, वाह बोल के नहीं निकलता फीलिंग। तो अल्लाह बोले ये कौम तुम जो बोल रहे ना कत्लो गारत करती बोल के, करती ज्यादातर, मगर उनमें से कुछ ऐसे भी निकलेंगे जो उस लेवल पे रहेंगे जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके जो जो खाली इंसानों के इमाम नहीं, फरिश्तों के भी इमाम है। जहाँ फरिश्ते भी नहीं जा सकते वहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के है। उनका वो पोजीशन रुतबा फरिश्तों से भी है, क्योंकि फरिश्तों के सरदार कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम। और जब मेराज में जिब्रील अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा तक गए, जन्नत में अल्लाह के नजदीक तक, तो एक झाड़ था सिदरतुल मुंतहा, बेर का झाड़। इसलिए आज मर गए तो कब्रिस्तान में जब जनाजे में बेर के पत्तों के पानी में उसको गुस्ल देते, क्योंकि हमारे पास बेर के झाड़ की बहुत अहमियत है। उसको जो है वो बेर के झाड़ को सिदरा बोलते हैं एक्चुअली। तो सिदरा का एक झाड़ था, मतलब ये दुनियावी बेर का झाड़ इतनी खूबसूरत, मतलब आप स्टीवन स्पीलबर्ग के मूवी में भी इमेजिन नहीं कर सकते कि एक झाड़ इतने खूबसूरत रहेगा बोल के। तो वो सिदरतुल मुंतहा वो टॉप मोस्ट जगह थी, उसके आगे फरिश्ते भी नहीं जा सकते और जिब्रील अलैहिस्सलाम भी नहीं जा सकते थे। और बोले मैं इसके आगे मेरी परमिशन नहीं है, मेरी लेवल यहाँ तक है, मैं आगे गया तो मेरे पर जल जाते। और उनका एक पर का टुकड़ा जो पूरे जमीन को कवर करता, उतनी बड़ी साइज थी उनकी एज ए जिब्रील अलैहिस्सलाम। तो मैं नहीं जा सकता, तो मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे गए और आगे गए जहाँ किसी को जाने का परमिशन नहीं है, और वहां पे अल्लाह से डायरेक्ट मुखातिब हुए बगैर किसी के, और अल्लाह से बात करे मगर अल्लाह का एक हिजाब था सामने, उसको था वो हिजाब जैसा बोलते नहीं, एक बुरखा तो नहीं है, हिजाब का मतलब एक वेल, क्योंकि अल्लाह ताला को डायरेक्टली देखे तो जल जाते उस सेंस में। तो इसलिए क्या है, अल्लाह ताला सामने वालों को बचाने के लिए एक पर्दा रखे बीच का, वो जैसा पहले के जमाने में वो राजाओं के सामने, शहंशाह के सामने डायरेक्ट नहीं जाते थे, पतला परत रहता था, उसके पीछे से बात करते थे, क्योंकि आप शहंशाह को आंख में नहीं देख सकते, जल्ले जलालहु अकबर शाह है बोल के ऐसा देखिए खुद को क्या समझ ले था, एक्सट्रीम पावर था, ठीक है। आज भी इंग्लिश डिक्शनरी में मुगल वर्ड जो है एक्सट्रीम ओपुलेंस और पावर को निशान करता, वो एक्चुअली मुगलों से निकला था। क्या करेंगे, अल्लाह ताला इतना पावर दिया, अंधे हो गए। तो उसके तो इस वजह से वो अल्लाह को डायरेक्टली देख नहीं सके, क्योंकि वो पर्दा था, और वो पर्दा था नूर का। तो उससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा क्या आपने अल्लाह को देखा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले मैंने अल्लाह को नहीं देखा। क्यों नहीं देखे? बोल तो सामने नूर का एक ब्लैंकेट था। तो उससे लोग फिर और कोई पूछे तो फिर आप क्या देखे? बोल तो मैं सिर्फ नूर देखा। तो लोग समझे अल्लाह नूर से बना हुआ है, बल्कि नूर अला नूर क्या क्या के बना लिए फिलोसफी। मगर अल्लाह क्या है, किस चीज से बना हुआ है, उनका बॉडी मटेरियल क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, हमारे थिंकिंग के बियॉन्ड है। इसलिए अल्लाह ताला उसके बारे में बात नहीं करे, तुम्हारे को समझा नहीं, तुम समझ सकते तो छोड़ दो। मगर ये है कि कवरिंग नूर का है, और नूर का इंपॉर्टेंस कुरान में कई जगह पे है। नूर अला नूर है, ईमान को नूर बोला गया, कुरान की हिदायत को नूर बोला गया, फला फला कई जगह नूर का इंपॉर्टेंस है। मगर नूर इज नॉट अल्लाह, अल्लाह इज नॉट मेड ऑफ नूर, ठीक है। तो ये था। अब ऐसे इंसान जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान ही छुए ना, आदम अलैहिस्सलाम की तरह इंसान ही छुए ना, फरिश्ते के सामने वो इंसान ही थे। तो क्या ये इंसान फरिश्तों से बेहतर नहीं हुए? और ऐसे इंसान को टेस्ट करना है बोलते उसको एग्जामिनेशन हॉल में भेजना ना, तो एग्जामिनेशन हॉल क्या है? जमीन, दुनिया, अर्थ, दुनिया में भेजना है। और टेस्ट करने के लिए क्या भेजना है? फरिश्तों के जैसा उनकी भूख खत्म, उसको निकाल देना, भूख डाल देना। खाने की भूख रहती ना, 3 टाइम खाना खाओ, खाना नहीं तो दिमाग खराब हो जाता। फिर फरिश्तों को एनिमल सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स नहीं रहते, उनको ख्वाहिश नहीं होती, वो डालो चलो वापस इंसान। इतने सब डालने के बाद में अब उन्हें क्या इबादत करेगा, क्या हलाल पे रहेगा? सोचो तो इसके बावजूद भी अगर इंसान रहा तो उन्हें फरिश्ते से बेहतर हुआ ना। तो इसके लिए जिन के जैसा नहीं रहेगा ये मखलूक, इसमें से नेक सालिहीन निकलेंगे जो फरिश्तों से बेहतर निकलेंगे। हाँ, मेजॉरिटी जिन्नात के जैसे जंगली रहेंगे, लोगों को सताएंगे, जुल्म करेंगे, मजलूम कुछ करेंगे, इबादत नहीं करेंगे, इबादत करने वालों को रोकेंगे, इबादत के खिलाफ कैंपेनिंग करेंगे, यहूदियों के जैसा, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के जैसा। वो ठीक है, वो बात सही है। मगर इन गंदगियों के बीच में, ऐसे यहूदियों के प्रोपेगेंडा के बीच में, जो तुम्हारे को कंज्यूमर सिखा रहे, जहां तुमको कैपिटलिज्म सिखा रहे कि यहाँ 5 दिन की जिंदगी है,
5 दिन की नौकरी है और 2 दिन अय्याशी के लिए है, जहाँ ये माहौल तुम्हारे को आजू बाजू मिलता। तुम लोग तो खैर रियाद में उतना नहीं देखे जितना मैं अमेरिका में देखा। जो जो आपको इन ट्रैप है ना, कैपिटलिज्म और कंज्यूमरिज्म और लाइफ में सेव मत करो, खाओ पियो एंजॉय करो, 4 दिन की जिंदगी है, क्या लेके जाते हैं, जो कॉन्सेप्ट खाली आपको सुनने में इजी दिख रहा, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, मगर जब आप वो कंट्री के उसमें रहेंगे ना, और इंडियन कम्युनिटी के अंदर नहीं, आप अमेरिकन कम्युनिटी के बीच में रहो, उठो, नौकरी करो, तो आपको महसूस करता वो ट्रैप कितना खतरनाक ट्रैप है। तो इस ट्रैप में रह के इबादत करना, जहां आपकी बीवी आपको जो है पैसों के लिए परेशान कर रही, उसके भी सपने हैं और वो पैसे, उतने पैसे अल्लाह ताला आपको दिया नहीं, तो जब आप हर हराम चीज को भी अपना लेना चाहते, बिजनेस रेस्टोरेंट खोले, रेस्टोरेंट नहीं चल रहा, खर्चा सर पे आ गया, तो आप क्या करते, शराब बेचना शुरू करो, बिजनेस सेल बढ़ता, और वाकई में शराब रखना शुरू करे तो सेल बढ़ जाता है अमेरिका जैसे कंट्रीज में, इवन इंडिया, हैदराबाद जैसे रेस्टोरेंट में। तो जब आपको कश्मकश रहती, ये कश्मकश फरिश्तों को है क्या? नहीं है। ये चौ तरफ से जो हमले हमारे पे होते हैं रात दिन, कुरान पढ़ने को आदमी हैं, खुद के मौलाना हैं, आपको कुरान पढ़ने से रोक रहे, आपको बुरा भला बोल रहे, कुरान लेके बैठे हुए हैं मस्जिदों में तो, और आपके चौ तरफ आपके दोस्त आपको भटका रहे कि जमात में चलो, उधर चलो, मगर कुरान मत पढ़ो। तो ऐसे में आप कुरान पढ़ के सही रास्ते पे रहना क्या फरिश्तों से बेहतर नहीं है? अगर हम कर सके तो इम्प्लीमेंट कर सके, तो ये फरिश्ते नहीं समझ सकते, राइट? तो इसके लिए वो ये सवाल पूछे, और अल्लाह ताला बोले इंशाल्लाह तुम लोग को समझ में आएगा। और मैं और एक एग्जांपल, ये तो प्राइमरी एग्जांपल है, सेकेंडरी और एग्जांपल, इमीडिएट एग्जांपल मैं आपको दूंगा। आदम अलैहिस्सलाम का इल्म के जरिए उनको साबित करेंगे कि आदम अलैहिस्सलाम क्यों सुपीरियर है तुम सबसे। अभी के भी तुम्हारी बेइज्जती कराया तो बोल रहे जैसा समझ रहे, अभी बताओ, 5 मिनट रुको, मैं अभी बताता हूँ तुम्हारे। तो फरिश्तों को वही इल्म था जो अल्लाह दिए थे, अल्लाह दिए, राइट? उनकी खुद की इंटेलिजेंस जो है वक्त के साथ ग्रो नहीं होती, वो लोग तदब्बुर करके ग्रो नहीं करते, मगर हम तदब्बुर करके राय अल्लाह की हकीकत को समझ के अपना ईमान ग्रो होता। उनका ईमान सेट है, बस खत्म, जितना उनका है प्रोपेगेंडा, मतलब उनका कैपेबिलिटी उनकी फिक्स रहती, उसमें ग्रोथ नहीं रहता, ठीक है? तो वो लोग उतने लेवल पे अटके हुए, मगर इंसान तदब्बुर से और गहराई से गौर व फिक्र करके अपनी जिंदगी पे, आखिरत की जिंदगी पे गौर व फिक्र करके इतना चेंज हो जाता है, इतना बेहतरीन इंसान बन जाता है कि किस लेवल पे चले आता अल्लाह के पास, राइट? तो वो ग्रोथ जो इंसान को मिला वो फरिश्तों को नहीं है, ठीक है? और जो है हमारे को हेल्प करने के लिए कांस्टेंट जो है पैगंबर आते, नेक सालीन आते, बशीर और नजीर जैसे लोग आते जो आपको, वो फरिश्तों के पास नहीं है ना ऑप्शन, वो लोग डायरेक्ट, तो उनका नॉलेज भी जिस वजह से लिमिटेड है। तो आज अल्लाह ताला है, फिर नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट आयत में, ये तो फर्स्ट आयत हो गई, अब अल्लाह ताला उनको। आदिल भाई जी बोलिए। भाईजान आज बस कर देंगे, दबा के आ रही है मेरे को। अच्छा चलो ठीक है, या मैं रिकॉर्डिंग सुन लेता हूँ। नहीं टाइम 1:30 बज गए वैसे। एक्चुअली आदिल, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अब यहाँ के 8 बजे से शुरू कर देंगे बोल के सोच रहे थे नेक्स्ट वीक से क्लास, यहाँ के 8 बजे, तो 8 से 9:30 तक कर लिए, तो हम लोग फिर उसके 9:30 के बाद खाना खाए, इशा पढ़े, सो गए। तो क्योंकि मेरे को फजर का बहुत कंसर्न रहता, फजर बहुत जल्दी है इधर, फजर मिस नहीं होना बोल के, इससे पहले मैं बताया था। ठीक है मगर फिर खाना नहीं खाए तो भूख लगते रहेंगे, फिर जब तक वेट कर सकते क्लास खत्म होने तक। नहीं कर ले सकते हो, खाना खाने के वेटिंग मसला नहीं है आदिल भाई, खा ले सकते, कोई वो नहीं है। असल में क्या है, सबके माशाल्लाह सबके जॉब से, सबको नौकरी, अब अल्लाह ताला मेरे को क्या अल्हम्दुलिल्लाह एक सुकून दिया कि मतलब मैं कभी भी उठ के जा सकता हूँ, लेकिन दूसरों की मजबूरियां हैं। तो आई थिंक 8 o'clock, और इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे से मेरे सलेरे भाई इरफान उन्होंने भी ज्वाइन करेंगे दमाम से इंशाल्लाह ताला, तो उनको भी मतलब जॉब रहता तो 8 o'clock का रख लेंगे अपन टाइम, 8 to 9:30 ऐसा इंशाल्लाह। तो मेरे टाइम को क्या होता, मेरा क्या इंडियन टाइम 8 बोले तो 8 बोले तो 10:30, 10:30, 10:30। मैं भी एक नींद मार लेता हूँ, मैं एक्चुअली 10:30 या 9 बजे 10 बजे 1 घंटे की नींद मारता हूँ इशा पढ़ के, ताकि तहज्जुद पढ़ने के लिए नींद का 8:30 को ले भाई, 8:30 को कर लेंगे, बेटर है ऐसा। हाँ वो इसका, लेकिन सर एक आधा घंटा इधर उधर टेस्टिंग कर लेंगे, 2-3 डेज में समझ में आता है क्या सेट, समझ में आता। और अगर किसी को कुछ इमरजेंसी आ गई तो भाई आज एक आधा घंटा डिले कर लो बोलते भी कोई मसला नहीं, तो इंशाल्लाह ट्राई करेंगे ऐसा।
क्योंकि वाकई में नींद आने के बाद में मजा नहीं आता, फिर वेस्ट है एनर्जी, टाइम थोड़ा और मेरे को एनर्जी। इसलिए वो जरा इंटरेस्ट आ रहा लेकिन नींद आ रही थी, इसलिए मैं बोला कि नहीं सही करे। बहुत बहुत अच्छा करे, बहुत अच्छा करे। और अल्हम्दुलिल्लाह जुबैर भाई के जैसा आप सब लोग भी जो है कंफर्टेबली मेरे को बोल देना भाई रुक जाओ भाई आदिल भाई ऐसा है, बोले तो अपन एक दूसरे की इतनी मोहब्बत और इज्जत अल्लाह ताला दिलों में डाला कि अपन एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आप लोग बेफिक्री से जो है ऐसा नहीं ऐसा हुआ, ऐसा नहीं ऐसा करेंगे बोले तो अपन लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, अभी हम यहाँ पे रोक देंगे, फिर कल का डिस्कशन फिर डाल दो ग्रुप पे, क्या है कब स्टार्ट करेंगे कल से अपन इंशाल्लाह। ओके इंशाल्लाह आदिल, ओके आदिल, ओके, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर, अच्छी इंटरेस्टिंग थी माशाल्लाह। शुक्रिया। ओके। अल्लाह हाफिज़।